السلام عليكم ومرحبا بكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اليوم غادي نصاوبوا واحد البسطيله اللي كتوجد فريمون في 10 دقائق كتوجدوها، كتجي سهله ماهله وبنينه بزاف. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير ان شاء الله. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons préparer une pastilla express au poulet que vous pouvez préparer en 10 minutes. Je vous laisse avec les ingrédients et la façon de faire Inch'Allah. هنا عندي لي كويس تاع الدجاج اللي حيدت لهم ديك الشحمه، يعني تحيدوا لهم الشحمه ديالهم، ودرت عليهم القزبر، وعندي هنا البصله، وهنا في ليزيبيس عندي الكمون، عندي الملح، الفلفله، الكركمه، شويه البزار، الكمون، وعندي دوك ليزيبيس نتاع الدجاج، وعندي البصله. البصله على حساب واحد، يعني صديق شحال غادي ديروا. انا غادي ندير على حساب لي كويس، عندي على حساب 1.5 كيلو نتاع لي كويس، وغادي ندير معاهم نص كيلو نتاع البصله. عندي القزبر والمعدنوس، وعندي زيت الزيتون والتوابل ديالي، يعني كما راكم تشوفوا بساط، مقادير بساط. Donc là pour ma part, j'ai pris à peu près 1,5 kilo de cuisses de poulet. Ça représente 1,5 kg, donc 1,5 kg de poulet. Moi j'ai pris 10 cuisses de poulet. Vous pouvez prendre également le blanc de poulet. Ensuite pour les oignons, j'ai à peu près 500 grammes d'oignons, et j'ai à peu près pour le persil et la coriandre, une botte de persil et coriandre mélangés. Pour les épices, donc j'ai mis le cumin, le paprika, le poivre noir et le curcuma, donc j'ai dit, et le gingembre. Là je commence par mariner mes cuisses de poulet comme ceci. Donc je marine bien mes cuisses, donc avec une fois avoir mis mes épices, mon persil, et bien sûr un demi-verre, un bon verre plutôt d'huile d'olive. Donc parce que en fait moi j'ai utilisé à peu près 1,5 kg de viande, de poulet plutôt. Vous pouvez donc utiliser moins, donc et réduire vos ingrédients. Dans une cocotte, je commence par mettre mes oignons. Ensuite, je vais pouvoir mettre mes cuisses. Comme je vous ai dit, c'est une pastilla express. كما راكم تشوفوا شرملت داك الدجاج ديالي مع داك القزبر والمعدنوس، يعني ابخي واحد ربطه تاع القزبر والمعدنوس. شرملت داك الدجاج ديالي مع دوك التوابل ديالي، ودرت البصله في الكوكوط الاول، وزدت عليها هادوك لي كويس. انا زعما درت هنا لي كويس بزاف، ولكن نتوما تقدروا ديروا، كل واحد يدير على حسابه. فوالا تشرملوهم وديروهم في كوكوط. يعني هاد البسطيله غادي توجد فريمون سريعه بزاف، ديروها وفي الساعه كتوجد ليكم، ونتمنى تعجبكم. غادي نخليكم مع المقادير، مع طريقه التحضير بلوتو، وغادي ندير عليها هذيك القزبر والمعدنوس، غادي نزيدو نكبو فوقو وصافي. غادي نسد كوكوط ونخليه داك الشيء يطيب، وغادي تقدروا تشرملوهم من قبل، يعني الا بغيتو، الا عندكم الوقت تقدروا تشرملوهم قبل وتخليوهم، واذا ما عندكمش الوقت تقدروا ديروهم express. Donc si vous avez le temps et que vous voulez vraiment les mariner en avance et les laisser, vous pouvez le faire. Et sinon, si vous n'avez pas le temps, donc comme je vous ai dit au départ, c'est une pastilla express. Donc j'ai rajouté à peu près 2 verres d'eau à ma marinade qui me restait, et je vais mettre tout ça sur mes cuisses de poulet. Voilà, je rajoute tout ça. C'est pas compliqué, c'est simple. Et puis je vais mettre tout ça à cuire.
كما راكم تشوفوا زدت على حساب واحد 2 كيسان تاع الماء فوق هذيك لا ماريناد ديالي، وكبيتهم فوق هذاك الدجاج، وغادي نسد كوكوط ونردو يطيب. Voilà, donc ça nous donne ceci. Donc, à peu près, il faut pas rajouter trop d'eau, juste à peu près 2 verres, 1 verre voire 2 verres, pas plus. Et laisser tout ça à cuire. Voilà, une fois que c'est cuit, genre que j'ai retiré, j'ai laissé cuire, donc il faut bien laisser cuire vos cuisses de poulet. J'ai retiré. J'ai désossé mes cuisses, donc je garde que la sauce là. Et puis à cette sauce là, on va rajouter les œufs. Donc pour les œufs, il faudrait en rajouter 6 œufs. Voilà, et on va essayer de passer tout ça dans une passoire pour garder vraiment que une sauce bien concentrée, sans sauce, enfin sans faudrait vraiment avoir une sauce assez concentrée et pas d'eau du tout. Donc vraiment il faut laisser votre pâte lui laisser le temps vraiment de bien se concentrer. Ensuite, j'ai préparé le fromage, donc le fromage pour le sandwich. Et je prends un bol, comme ceci. Voilà, moi ça va être des bistella individuels. Je pose mon fromage, comme ceci. Et ensuite, on va mettre de la sauce. Je vous montre comment on fait pour former donc une pastilla individuelle. Là, j'ai pris le poulet que j'avais désossé et je prends un peu de sauce que je vais mettre par-dessus. Et à ce moment-là, voilà, vous mettez à peu près 2 bonnes cuillères de notre sauce. Donc, et là, on commence à plier. Voilà, très facile à faire. Et puis, on retourne notre pastilla. Et voilà, on va mettre directement dans un plat qui va au four. Et on refait la même chose. Donc كما شفتوا من بعد ما طاب داك الدجاج ديالي كي طاب داك الدجاج نتاعي حيدته وقلعت له كاع داك العظومه، وهذيك لاصوص خليتها تخطر مزيان يعني تطبخ مزيان، ودرت فيها البيض، يعني خصها تشرب مزيان وديروا فيها البيض او تصفيوها وعاد ديروا البيض، المهم ما خصش يكون فيها كاع الماء. ومن بعد كي تبرد مزيان غتبديو ديروا داك لاسامبلاج ديالكم. تهزوا واحد جبانيه والغرفيه ديروا فيها هذيك الورقه نتاع البسطيله هي الاولى، تحلوها كما وريت لكم. ديروا واحد الفرماج نتاع لي ساندويتش، دوك الفرماج تاع لي ساندويتش، وغديروا الدجاج هذاك اللي حيدنا له العظم، ومن بعد نديروا ديك لاصوص اللي طيبناها مع البيض، وغادي نجمعوا كما راكم تشوفوا هنا هكا. تجي ساهله ماهله، وغادي يجيو فردين. يعني هاد البسطيله ماشي بسطيله كبيره، فريمون كتجي ساهله ماهله وكتجي بنينه بزاف. نتمنى تعجبكم. الا عجبتكم ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج، ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. Voilà, donc on arrive à la fin. J'espère que ma pastilla du jour vous plaira. Et si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de partager.